السلام علیکم دوستو، دس از محمد وانی امین۔ آج میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو کے اوپر ریئیکشن کرنے والا ہوں۔ تو چلو دوستو، آج سب مل کر ہم سنتے ہیں ڈاکٹر نائک کی ویڈیو۔ My name is Sam. I'm a freelancer. So my question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ بائبل سے ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں مرا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے اور اٹھائے لے گئے، برابر؟ Yes. Do you want me to give the answer in English or Urdu? Whatever you want. اوکے، میں پسند کروں گا انگریزی، لیکن عوام اردو کو بہتر جانتی ہے، تو انشاءاللہ میں اردو میں جواب دوں گا۔ تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ بائبل سے، صرف بائبل سے، Yes. باقی کوئی کتاب سے نہیں، ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے، کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے۔ تو ان کا چیلنج ہے مجھ سے کہ آپ بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے۔ میں کروں گا، پہلے میں ذرا قرآن کا حوالہ دیتا ہوں آپ کے لیے، میرے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157، انہوں نے کہا، یہودوں نے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ عیسی ابن مریم، وہ کہتے ہیں یہود کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور قرآن میں لکھا ہے فما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھا، ولکن شبیہ لہم، یہ صرف ان کا وہم ہے۔ اگر کوئی بھی اس بات پہ اختلاف کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ تو قرآن کی صاف آیت ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ مرے۔ صلبوہ ایک ہوتا ہے کروسیفکشن اور ایک کروسیفکشن، CRUCIFIXION، مطلب کروسیفکشن، سولی پہ چڑھانا اور مر جانا۔ ایک ہوتا ہے کروسیفکشن، CRUCIFICTION، فکشن مطلب کہانی۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کو فی الحال ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے بھائی صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ صرف بائبل سے ثابت کرو۔ آپ جانتے سائن آف جونا؟ I do. ماشاءاللہ جانتے۔ سائن آف جونا میں لکھا ہے کہ اللہ نے یونس علیہ السلام، بائبل میں اسے کہا جاتا ہے جونا کو، کہا کہ آپ جا کے دعوت دو، لیکن وہ سمجھتے ہیں دعوت دے کے فائدہ نہیں جوپا میں، تو وہ ایک جہاز پہ جاتے ہیں دوسری جگہ، کہ وہ سمجھتے ان کو دعوت دینا فائدہ ہے نہیں، ایک دم جاہل لوگ ہیں، سمجھیں گے انہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کرتے ایک بوٹ، ایک سفینہ میں دوسری جگہ جاتے ہیں، اور آتا ہے اسٹارم، اور اس ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے مالک کی بات نہیں مانتا اسی لیے اسٹارم آتا ہے۔ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں سائن آف جونا؟ ہے نا؟ Go on. I'm listening. جانتے کہ نہیں سائن آف جونا؟ I know. سائن آف جونا 1.5 پیج کی کتاب ہے، بک آف جونا، اب بائبل میں پڑھیں گے 1.5 پیج کی کتاب ہے۔ تو یونس علیہ السلام جسے کہتے ہیں جونا بائبل میں، جب اسٹارم آتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر سے بولتے میری غلطی ہے، تو اس وقت کا معاشرے کا جو اصول تھا، جو بھی اپنے مالک کے پیغام کے خلاف بھاگ جاتا ہے اس کو باندھنا چاہیے رسی سے اور دریا میں پھینکنا چاہیے، تو وہ دریا کا اسٹارم، جو دریا کا جو اسٹارم کو کیا کہیں گے اردو میں؟
तूफान। माशाल्लाह। कभी कभी मेरा कंप्यूटर उर्दू है, इंग्लिश कंप्यूटर। तूफान आ गया था, तो तूफान आता है तो यूनुस सल्लम अल्लाह के पैगंबर है, बोलते मेरी गलती है। तो जब वो कहते हैं मेरी गलती है और वो वॉलंटियर करते हैं कि मुझे फेंको, उनको बांधने की जरूरत नहीं, हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं, तो उन लोग यूनुस अलैहिस्सलाम जोना को पकड़ के दरिया में फेंकते। सही है क्या नहीं? ये बाइबल में लिखा है क्या नहीं? बुक ऑफ जोना चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है, लिखा है क्या नहीं बाइबल में? बिल्कुल सही। तब वो जोना को, यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंकते। यूनुस सलाम जिंदा थे क्या मरे थे? जिंदा थे, बिल्कुल सही। वो दरिया में जाते, उस यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली आके निगल लेती है। जब मछली निकलती है, पहले जरा मैं हवाला दूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में कि यू हैव आस्क्ड मी फॉर साइन, नो साइन शैल आई शो यू एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना। जब यहूदा के पूछते आपका क्या सबूत, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है, तो वो कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the belly of the earth. अने ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि हमें मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। और जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे 3 दिन और 3 रात, उसी तरीके से मैं धरती में रहूंगा 3 दिन और 3 रात। बराबर। अभी साइन ऑफ जोना में जब मछली आके निगलती है यूनुस अलैहिस्सलाम को, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जोना जिंदा थे या मुर्दा थे? जोना जिंदा थे। माशाअल्लाह। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के गोल घूमती है। 3 दिन और 3 रात तक जोना जिंदा थे या मर जाते? जिंदा थे। जिंदा थे। अगर मरेंगे तो मौजूदा नहीं ना। आम इंसान जब दरिया में फेंकेंगे तूफान है, मर जाएगा। जोना जिंदा थे तो मौजूदा है। मछली आके निगलती, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है तो मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के घूमती है, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है, मौजूदा के मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन के बाद, 3 रात के बाद मछली जोना को उल्टी करती है शोर के ऊपर, समुद्र के किनारे एक बीच के ऊपर जोना को लाके उल्टी करती है। जोना जिंदा थे क्या मर जाते? जोना जिंदा थे। जिंदा थे। मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के अंदर रहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपके बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लगाया गया था, लिखा है क्या नहीं? जी लिखा। अभी सूली पे निकालने के बाद उन्हें रखा जाता है सिपलकर। सिपलकर मतलब एक कब्र। पुराने जमाने में कब्र ऐसी होती थी कि बड़ा रूम रहता था। आजकल जैसे मैं मुसलमान के वैसा नहीं, बड़ा रूम जिसके अंदर लंबी कब्र रहती है, आदमी आराम से रह सकता है। तो सिपलकर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम थे। बाइबल में लिखा है क्या नहीं? लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वो 100% गलत है। मैं जवाब दिएगा अभी तक। आपने यही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब यह है कि जीसस भी
जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में, मैं क्या फरमाता हूँ? सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा करेक्ट करो। मैंने कंप्लीट ही नहीं किया ना। ओके, मैंने कंप्लीट किधर किया? आपने जवाब ही नहीं दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, जिंदा थे या मुर्दा थे? ही वाज डेड। अने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना के जैसे नहीं थे? आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे, अभी आप कहते मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दा थे। सॉरी, ईसा अलैहिस्सलाम। अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं बात ही नहीं कर रहा, बोले करेक्ट करने दो। कंप्लीट कर लिया। मैं जानता हूं कि आपने मेरी कैसेट सुन चुके, आप तैयार हो क्या है? मैं आपको मौका दूंगा, पहला मुझे बात तो कंप्लीट करने दो। बात ही कंप्लीट में करेक्ट क्यों? मैंने गलती किधर की? आपको जवाब देने का, मुझे थोड़ी। आपने कहा क्या जोना जिंदा थे, कहा कि नहीं? जी, जोना जिंदा थे। आपने कहा कि जीसस क्राइस्ट मर गए, मैंने कहा कि आपने कहा? मैंने कहा। तो गलती मैं फ्रॉम एग्जांपल। तो मेरी गलती किधर? आप जवाब दे रहे हो, मैं गलती कर रहा हूं। प्रोफेसी को समझने में आपकी गलती। अरे भाई जवाब आप देने का, मैं दे रहा हूं। यू कैन ट्राई। ट्राई की बात नहीं, जवाब आप देने का, मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो पॉइंट जवाब आप साइलेंट पॉइंट फ्रॉम दिस स्टोरी। जवाब आप देने का, मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें। नहीं, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, तो जवाब जब आप दे रहे, आप मुझे बोले मैं गलत हूं। अजीब है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो, बोलते मैं गलत हूं। मैं अगर आपके जवाब से इख्तिलाफ करूंगा फिर आप बोल सकते हैं ना। इख्तिलाफ करने के पहले आप बोलते यू आर रॉन्ग, यू आर जंपिंग द गन। इंग्लिश में जानते हैं जंपिंग द गन क्या कहते हैं? यू डूइंग द सेम। सॉरी, यू डूइंग द सेम। यू आर डूइंग द सेम। That's not the point from the prophecy which you are highlighting. The point is the 3 days and 3 nights idiom which is used in the Old Testament, in the book of Ezra, and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am So not that's the talking point, about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the one part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah means? जिस तरीके से जोना था उस तरीके से ईसा, वो 3 दिन और 3 रात पे बाद में आएंगे। आप लाइन से जाओ ना। जंपिंग द गन मतलब उड़ी मारना। लाइन से जाओ ना, 1 2 3 4 5। आपको डायरेक्ट जाने का मेडिकल कॉलेज में, पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करो, सेकंड स्टैंडर्ड तो पास करो। आपको अगर पता नहीं जंपिंग द गन किसको कहते हैं, तो आपके अंग्रेजी कमजोर है। क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने? जिस तरीके से जोना, तो जिस तरीके का भी तशरीह हो रही है, 3 दिन और 3 रात तो बाद में आएगा। आप समझते हैं ना उर्दू? क्या मैं इंग्लिश में बात करूं? समझता हूँ, बोले। समझते हैं ना? तो अब आप जंप क्यों कर रहे भाई? एक एक प्रोफेसी को लाइन से लो ना। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ जोना की निशानी दिखाऊंगा। यहां तक के समझे आप? समझे क्या नहीं यहां तक के? जी जी समझ गए। उसके बाद और जिस तरीके से का मतलब क्या? जैसे कि जोना मछली के पेट में, आगे की बात में करेंगे, उस तरीके से मैं अगर आपके आसपास 3 days and 3 nights तो आगे आएगा। पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करें। या गाली दो तो आप भी क्या हथियार उठाने लग जाओगे? आप मुझे बताइए, आपने खुद कहा कि जोना जिंदा थे, मैंने कहा कि आपने कहा? बाइबल में लिखा है जोना जिंदा थे। हाँ, लेकिन आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा ना। जी जी। अच्छा, फिर मैंने पूछा आपको ईसा अलैहिस्सलाम कैसे थे, जिंदा थे या मुर्दे थे? वो मुर्दा थे। बाइबल में किधर भी नहीं लिखा मुर्दा थे। आप एक बाइबल के अंदर एक रेड लेटर, वो पॉल कहता है
दूसरे लोग कहते हैं, सबूत नहीं है। अच्छा सुनिए सुनिए, अगर मान लो आप सही है, अगर बाइबल में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे और ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ बिल्लाह झूठे हैं, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेसी को लेके। ना तो जीसस गलत है और ना ही मिसाल गलत है। उन्होंने बोला कि जिस तरह जोना 3 दिन मछली के पेट में रहे, वो कब्र में रहेंगे। और एक नॉलेजेबल और एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र के अंदर किसको रखा जाता है। हाँ, कब्र में मुर्दे को रखा जाता है, बराबर। तो क्या जोना मुर्दा था? नहीं, मुर्दे को रखा। सुनिए सुनिए सुनिए, ये आम आदमी है, आम लोग को कब आम इंसान मुर्दे को डाला जाता है, लेकिन जोना अल्लाह के रसूल थे, वो जिंदा बच के तो ही मौजूदा रहेगा ना। तो उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे। अगर मुर्दे को कब्र में डाला और ईसा अलैहिस्सलाम को डाला तो मौजूदा ही क्या? सर मौजूदा यहाँ पे पॉइंट नहीं है। सुनिए 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 मेरी बात। अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर गए तो निशानी क्या बात है भाई? मौजूदा तो है ही नहीं, क्या बेवकूफ बना रहे दुनिया को? आपके हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, और इसकी तो मैं जब कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर है। हम उसको आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उसको जलील करते हैं। अरे एक चलो आधे घंटे से बात कर रहे हैं, 1 सेकंड क्या? 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड ना, चलो 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड खत्म खत्म। क्या चिट्ठी चिट्ठी क्या देख रहे? आपने 1 सेकंड मांगा, मैंने 1 सेकंड दिया कि आपको? मैंने 1 सेकंड दिया कि? सच बोलो, आप अगर सच्चे इंसान है, मैंने 1 सेकंड दिया कि नहीं आपको? हाँ कि नहीं? सारे घंटे को भी कहते हैं आपके जबान में, मेरे जबान में नहीं। 1 सेकंड 1 घंटा बोलते, यही तो बेवकूफ है आप। इतने बेवकूफ हो गए, 1 सेकंड 1 घंटा को कहते हैं। वाह वाह वाह, ये कौन सी कक्षा में आप पढ़े? कौन से स्कूल में सिखाया जाता है 1 सेकंड 1 घंटा है? क्या आपकी क्या इंग्लिश है आपकी? किधर से आप पढ़े? पाकिस्तान के स्कूल से पढ़े? कौन आपको डिग्री दे रहा है? कौन आपको डिग्री दिया है? सर आप अपना जवाब कंटिन्यू करें। आप क्या स्कूल पढ़े? स्कूल पास किया आपने? आपने स्कूल पास किया? हाँ के नहीं? आई डिड। कौन से स्कूल में पास किया आप? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज? स्कूल को कॉलेज बोल रहे हैं भाई? कौन से स्कूल पास किया, आप कॉलेज की बात करते हैं? You asked about my degree. मैं आपको पूछा, वो पहले पूछा, जवाब नहीं दे, कौन से स्कूल से पास किया? Sir, you're wasting time. Just go to the point, please. आपने गलत बोले, हाँ क्या नहीं पहला बोलो, नहीं तो छोड़ दो माइक्रोफोन। 1 सेकंड आपने गलती की, मानेंगे तो आगे जाऊंगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो बेवकूफ है, और मुझे बेवकूफ से बहस नहीं करना है। कुरान में लिखा है जाहिल इंसान आता है तो कालू सलामा। आप अगर गलती मानते मैं आगे बढ़ूंगा, गलती नहीं मानते तो छोड़ दो माइक्रोफोन। मैं बेवकूफ इंसान नहीं हूँ। आप मानते आपने गलती की तो आगे बात कर सकते, नहीं मानते तो माइक्रोफोन छोड़ दीजिए। मैं 1 सेकंड को 1 घंटा नहीं मानता हूँ। That's fine. आप कंटिन्यू करें जो मैं सुनना चाहता हूँ। आप मानते कि आपने गलती की है? सर मैंने पंजाबियों की मिसाल दी है जो कि गलत है। That's fine. I'm wrong. हाँ ऐसा बोला, अच्छी लेकिन बात करो। हर पंजाबी जानता है कि ये सच है। आप लोग ऐसा बोल लेते हैं, हर पंजाबी मैं गलत हूँ। हर पंजाबी ओ भाई पंजाब में क्या 1 सेकंड को 1 घंटा बोलते हैं? हाँ क्या नहीं? बोलते हैं सर, ये बोलते हैं 1 सेकंड में घर आ रहे हैं लेकिन जाते हैं 1 घंटे में। वो गलत बोलते हैं ना। अगर कोई गलत करते तो आप उसको 1 सेकंड में कहा, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। अगर वो बोलते हैं और गलत करते हैं, आप दोहराते हैं, वो सही थोड़ी। कितने लोग ऐसी चीज करते हैं। हम पंजाबी बात नहीं कर रहे, हम ये क्या बात कर रहे हैं? हम पंजाबी बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश बात कर रहे हैं ना। Sir, can you please answer the question? क्वेश्चन क्या? आप लेकिन गलत बोल रहे हैं, गलती क्या इकरार करेंगे तो आगे जाएंगे ना। I did already. हाँ तो अभी मैं कह रहा हूँ आपसे, यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना आप बोलते कि खबर में मुर्दे को जाला डालता है, तो क्या जोना मुर्दे थे? चलो मान लिया आपकी बात,
कब्र में मुर्दे को डाला जाता है, क्या जोना मुर्दे थे मछली के पेट में, हाँ क्या नहीं? अरे सर नोट द पॉइंट, क्या आप क्या आप एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं। साइलेंट पॉइंट को नहीं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं एक अहम पॉइंट को हाईलाइट कर रहा I हूँ। can prove you wrong in a second if you let me speak. वापिस से बात कर रहे, सेकंड गलती मानने के बाद फिर से गलती करते, लेट मी स्पीक। ये बहस करने का है, आप ऑडिटोरियम लो, मेरे बहुत से स्टूडेंट आपके साथ बहस करेंगे। आप मलेशिया आओ, Any debater, so that's why. मलेशिया आओ, Sir, मलेशिया आओ, मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं। यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं कितनी बहस करने सवाल जवाब का सेशन है। मैंने इतनी मोहब्बत से मेरे गैर मुस्लिम भाई को वक्त दिया, इतने लोग, कितने हजारों लोग ठहर रहे, आप इनका वक्त जाया कर रहे। मैं इतने मोहब्बत से इजाजत दे रहा हूँ, गिव मी वन सेकंड, ये अकड़पन आपका। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, 1 सेकंड में गलत साबित करूंगा। कितने बार आपने दोहराया, आप जब साइन को नहीं जानते, आप वक्त जाया करें लोग का, हम लोग को वक्त जाया करने का वक्त नहीं है। सर बाइबल को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? Yes, you did. क्या दिया बोलो, मैंने क्या गलती किया बोलो? साइन ऑफ जोना में एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। हो साइलेंट पॉइंट, जो प्रोफेसी है उसको आप बता नहीं रहे हो, जो उसमें पॉइंट लिखे- नहीं है अच्छा। उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा उसमें लिखेला साइलेंट पॉइंट, कौन से बाइबल में लिखेला साइलेंट पॉइंट बताओ आपको, कौन से आप रेफरेंस दो, बाइबल का रेफरेंस दो। सर, ये idiom prophecy है, अगर आपको prophecy का पता है तो। सुनिए क्या कितने डिबेट मौजूद सर, है, पादरी का काम डिबेट नहीं होता। अरे भाई छोड़िए, आप तो एकदम क्या बोलूं मैं, मुझे वक्त ही नहीं बोलने के लिए। आप एक सर आधे घंटे में मैंने 28 मिनट आपको सुना, आपने मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया। हाउ कैन आई प्रूव यू रॉन्ग? चलो 2 मिनट दिया, शुरू करो, चलो 2 मिनट, 1 मिनट 55 सेकंड बाकी है। मैं आपको जीसस की कोटेशन देता हूँ। मार्क मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21, he must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders and the chief of the priest and the teacher of the law, that he must kill him, and he will on the 3rd day he will raise up again. So जीसस की बात मानो या आपकी बात मानो, जो मिसाल आपने दी है उसमें टाइम पीरियड ईडियम है, जिसको कहते हैं 3 days and 3 nights, कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं 3 दिन कब्र में रहूंगा। एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र में किसको रखा जाता है। जो पॉइंट आप बता रहे हैं वो म्यूट है, वो हाईलाइटेड नहीं है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर देता हूँ कि एक बंदे का कलर बहुत ज्यादा सफेद है, मैं उसको कहता हूँ बर्फ की तरह सफेद हो, और एक बंदे की बॉडी ठंडी है, उसको कहता हूँ मैं आपके बर्फ की तरफ ठंडे हो। जहां पे मैं कलर को रेफर कर रहा हूं वहां पर मेरा दूसरा पॉइंट नहीं है, और जहां पे मैं टेम्परेचर पर रेफर कर रहा हूं वहां पर मेरा दूसरा पॉइंट साइलेंट है। जीसस आपको 3 days और 3 night कब्र में रहने की बता रहे हैं, और आप एक म्यूट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि जोना वहां पे दुआ कर रहा था, जोना ने वहां पे खाया था कि नहीं पिया था। दैट्स नॉट द पॉइंट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। So I gave you the Jesus quotation. Jesus did confirm he will die and he will raise up again. So you're wrong. अभी भी 15 सेकंड बाकी है। I give you my 15 seconds. खत्म? अभी आप चुपचाप सुनेंगे मुझे? Yes. इसको 2 मिनट दिया कि नहीं मैंने कब कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे। हर इंसान मरेगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार दुनिया में आएंगे जरूर मरेंगे। मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? आपको पढ़ने नहीं आता है बाइबल। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा साइन ऑफ जोना में कि आपको मैं कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम जोना मछली के पेट में थे, उस जो आपने रेफरेंस कोट किया उसमें लिखा था कि ये साइन ऑफ जोना है। नहीं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर जाते तो मौजूदा है ही नहीं, वो पैगंबर है ही नहीं। अगर लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा कि नहीं मरेंगे? हर इंसान मरेगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुरान की आयत है।
سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85. آپ تو میں نے کبھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مریں گے. عیسیٰ علیہ السلام واپس آنے والے, واپس آنے کے بعد ضرور مریں گے. میں نے کب ابھی چپ بیٹھیے آپ, ابھی آپ چپ بیٹھیے, یہ بحث کرنے کا موقع نہیں. اتنے پیار سے آپ کو بولنے کا موقع دیا, میں آپ کو میرا 15 سیکنڈ دے دیا. ابھی آپ چپ بیٹھیے, چپ بیٹھیے, سنیے, ماننے کا مانیے, نہیں تو جائیے. ہم لوگ کا وقت میں ضائع کیجیے. ایک حد ہوتی ہے صبر کی, صبر کی ان اللہ ما حد ہوتی ہے. لیکن صبر کر کے لوگ کو اتنا وقت ضائع کر رہے, نہیں 2 جمع 5, 2 جمع 5, کیونکہ ہمیں سنتے رہوں کیا؟ سر یہ پرانی مثال ہو. آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ ابھی چپ بیٹھیں گے آپ ذرا, آپ چپ بیٹھیں گے؟ اس کا مائکرو فون کو بند کیجیے, اس کے مائکرو فون کو بند کیجیے. پہلا والنٹیئرز پلیز ان کو روکیں. اس کے مائکرو فون کو بند کیجیے. یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. یہ سب لوگ کو 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ بولتا ہے. اگر بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریں گے, میں نے کب کہا نہیں مریں گے؟ لیکن یہ جب عیسیٰ جب ان سے کہتے ہیں کہ شو اس سم سائنز, کچھ معجزہ دکھاؤ, تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا. اگر قبر میں ڈالنے کا مر گیا تو معجزہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا معجزہ. معجزہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. معجزہ کب ہوئے گا؟ جب قبر میں زندہ ہے. اس کو اتنا پتا نہیں کہ معجزہ قبر میں کس کو ڈالتے, مردے کو ڈالتے, تو معجزہ ہوا ہی نہیں. اگر یونس علیہ السلام بھی مر جاتے تھے اور پھر زندہ ہوتے تھے تو بول سکتے تھے ہاں بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی مر گئے اور زندہ ہوئے. بائبل میں کا لکھا ہی نہیں. سائلنٹ پوائنٹ. کیا سائلنٹ پوائنٹ بھائی؟ لوگ کو کیا بیوقوف بنانے ہیں؟ کیا سائلنٹ پوائنٹ؟ صاف ہے. ایک بیوقوف کو بھی سمجھ میں آتا ہے, آپ کو نہیں سمجھ میں آتا, میں کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے قالوا سلاما, آپ ان کو سلام بولو, آپ پہ امن رہو. تو یہ جو پوائنٹ ہے یونس علیہ السلام کا, سائن آف جونا, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا. صرف یونس علیہ السلام کا سائن آف جونا, جس طریقے سے جونا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات تھے, اسی طریقے سے میں زمین میں 3 دن اور 3 رات رہوں گا. باقی لوگ تو سمجھیں گے, یہ آدمی تو گیا وقت. باقی لوگ کو تو سمجھاؤ. یہاں کے مسلمان بھائی لوگ نے بائبل تو نہیں پڑھی, کچھ لوگ نے پڑھی ہوئیں گی, تو ان کو تو سمجھاؤ بائبل میں کیا لکھا ہے. یعنی بائبل میں صاف طور کے لکھا ہے کہ او عیسائی سمجھو, عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158, وما قتلوہ وما صلبوہ. 157. نہ انہیں کا قتل کیا گیا, نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا, ولیکن شبہ لہو. اگر جو بھی اس پہ ڈفر کرتا ہے وہ غلط ہے. اور اللہ نے ورس نمبر 158 سورہ نساء چیپٹر 4, اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہ ہو بہو بائبل سے میچ کرتا ہے. بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا, صرف سائن آف جونا. جس طریقے سے جونا, ہمارے عیسائی بھائی نے کیا بولا؟ زندہ زندہ زندہ, میں تھوڑی بولا. تو اگر یونس علیہ السلام زندہ تھے, اگر عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر تھے, ان کو بھی زندہ ہونا چاہیے. یہ بولتا مر گئے, یعنی وہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے. اچھا اگر سچے تو معجزہ کدھر رہا؟ تو صاف طور پہ یہ کلیئر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے, وہ زندہ تھے. اور سائن آف جونا, اگر ہم بولتے مردہ تھے, مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ بولا. جیسا یہ کہتے 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ ہے, پنجاب میں ہوں گا, میں تو بھائی پنجابی نہیں ہوں نا. اور یہ کتاب جو قرآن ہے سارے عالم کے لیے, صرف پنجابی کے لیے نہیں, یا صرف ہندوستانی کے لیے نہیں, صرف پاکستانی کے لیے نہیں, صرف امریکہ کے لیے نہیں, سارے عالم کے لیے. تو اگر آپ بائبل کو صحیح نظر سے پڑھیں گے, انویسٹیگیٹ کریں گے,
تو بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ یہ کون کہتا ہے؟ چرچ کہتی ہے، چرچ کہتی ہے، اور یہ بائبل نہیں پڑھتے، چرچ کی بات کو مانتے۔ ہم جب کہتے ہیں کرنے کا تو آپ کے پادری کو ڈیبیٹ پہ لے کے آؤ نا، کتنے پادری ہے، کتنے پریسٹ ہے دنیا میں، کتنے اوریٹر ہے، کتنے ڈیبیٹر ہے جو لاکھ کا مجمع اکٹھا کر سکتے۔ اگر دم ہے تو ڈیبیٹ کرو نا۔ جو لوگ شہرت چاہتے بولتے میں ڈاکٹر ناک سے ڈیبیٹ کروں گا، کیا میں پاگل ہوں آپ سے ڈیبیٹ کروں؟ اگر محمد علی کیشیز کے لیے ایک بچہ بولتا ڈیبیٹ کروں گا، اور محمد علی ایک مارے گا، مر جائے گا، تو لوگ بولیں گے ارے بیچارے نے مارا، بچے کو مارا، برابر کہ نہیں؟ بولیں گے کہ نہیں؟ ارے بچے کو مارا۔ میں وہ الزام نہیں چاہتا ہوں، ارے ٹکر کے آدمی کو لے کے آؤ نا جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، جو کم از کم 50,000 اس کے تقریر کے لیے مجمع کھڑا کر سکے۔ کیوں میں بولتا ہوں 50,000؟ میری وجہ کیا ہے؟ یہ جتنے دیگر مذاہب کے ٹھیکیدار ہے، مذہب کے ٹھیکیدار ہے، وہ پیشہ بنا چکے مذہب کے نام پہ تقریر کرنا اور پیسے بنانا۔ میں نے شری روی شنکر کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی 2006 میں، 18 سال پہلے۔ اس ٹائم میرا ٹارگیٹ تھا کہ کم از کم 20,000 لے کے آنا، اور شری روی شنکر اس وقت دنیا کے سب سے فیمس ہندو پریچر تھے، ہزاروں لوگ انہیں خدا مانتے تھے۔ وہ ڈیبیٹ کے لیے مان گئے، میں بھی مان گیا۔ ان کے شہر میں بنگلور میں جاتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، اور دنیا نے دیکھی کیا ہو گیا۔ اس کے بعد شری روی شنکر کے بعد ایک غیر مسلم جو 50,000 کو اکٹھا کر سکتا ہے، میں کبھی چیلنج ہی نہیں کیا مجھے، کیونکہ اس کی دکان بند ہو جائیں گی آج کی تاریخ میں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ گورنر آف سندھ جناب کامران خان تیسوری، اس نے انعام رکھا کہ اگر شری روی شنکر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے، وہ اسے $5 ملین دیں گے۔ اور مجھے کہا، یہ بھائی جھوٹ نہیں تھا، مجھے کہا، میں نے 5 تجار کو بولا 1 ملین دیں گے، مان گئے، بولے میں 1 ملین دوں گا، تو جھوٹ نہیں بولا تھا۔ جب تقریر کے بعد بولا میں نے 5 لوگ سے $1 ملین، اور اس نے پبلک میں کہا اگر شری روی شنکر ڈاکٹر ذاکر نائک سے پھر سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے تو گورنر آف سندھ ان پاکستان جناب کامران خان تیسوری $5 ملین دیں گے شری روی شنکر کو۔ اس ٹائم تو کر لیا ڈیبیٹ، اسے پتا نہیں تھا۔ ابھی آپ اس کو آئیں گے ہی نہیں ہو، اس کی دکان بند ہو جائیں گی نا۔ وہ تو اس کا بجٹ تو $5 ملین سے زیادہ ہے سالانہ، اور کرسچین مشنری ہے جن کا بجٹ $100 ملین، $400 ملین، $500 ملین ہے، بہت ہے۔ مینی ہن مورس سیریلو پکا ہی ہے، آؤ ڈیبیٹ کرو، نو پرابلم۔ یہ بچے لوگ آتے، یہ بچے لوگ کو بیچتے، اگر میں ڈیبیٹ کو دوپہر کرے بچے کو مارتا ہے، برابر نا؟ ٹکر کے آدمی کو لو، ہمیشہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے ہیوی ویٹ لائٹ ویٹ ہیوی ویٹ کا جھگڑا نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نہیں کرتا ہے، غلط ہے بھائی۔ ہم کیا ہے، ہم پیغام پہنچاتے ہیں، ہر ایک کو موقع دیتے۔ آپ کے کرسچین مشنری کی تقریر میں یا ہندو جو بڑے بڑے پریسٹ ہے وہ تھوڑی دیتے، میں پوچھو مجھے کوئی بھی غیر ہندو پوچھنے دیتے ہی نہیں، خود تقریر کرتے ہو چلے جاتے۔ ہم تو اوپن ہیں، کھلی نشست، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا دین حق کا ہے، ہماری کتاب قرآن حق کی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ حق اگر باطل سے ٹکراتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم دوسرے لوگ کو موقع دیں گے سوال پوچھنے کا. ماشاء اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آنسر دیا، لیکن آج بہت ٹافسٹ ڈبیٹ تھا. مطلب کوشچن آنسر کے سیشن میں ڈبیٹ ہو گیا تھوڑا سا، تو کرسچن بوائے بہت ہارڈ سچویشن بنا دیا تھا. تو دوستو میرا ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اور کامنٹ میں بولیے کیسے ویڈیو کا ریئیکشن چاہیے. ہم سب مل کر پھر سے بنائیں گے اور اسی طرح کا ویڈیو بنائیں گے. السلام علیکم.